Poznato je da je nacionalni automobilski park u Srbiji star u proseku preko 15 godina. Godišnje se uveze oko 130.000 polovnih automobila koji zahtevaju posebnu vrstu nege, jer smo manje više osuđeni na servisne radionice, na šupe i na rupe u kojima se takvi automobili održavaju. Mi smo danas došli u Suboticu da predstavimo jedan sasvim drugačiji primer kako možete da održate vaš nov automobil, ali i automobil koji je star 5, 10 ili možda čak 15 godina. Filipe, gde smo mi danas i koja je vaša vizija i misija? Evo ovako, Strauss Cars se odlučio u saradnji sa Strauss Alatima, koji je deo priče cele, i porodica Vukmanov, koja je odlučila da običnom čoveku približi jedan vrhunski servis i vrhunsku uslugu. Filipe, ovde kad smo prilazili, vidio sam nov objekat, vidim nove alate, vidim da se ovde, onako što kažu, kao pod konac. I prosto mi to malo neobično s obzirom na ono na što smo mi navikli kako se održavaju polovni automobili. Šta ste vi zapravo hteli ovim ambijentom i ovom opremom da poručite vašim klijentima koji će doći? Mi želimo stvarno da napravimo takav ambijent da ljudi dobiju vrhunsku uslugu, da kažemo za malu cenu. Znači, ne morate da kupite nov automobil, ne mora auto da bude u garanciji, znači auto van garancije, dođete kod nas sa vrhunskim ljudima, visoko obučenim i dobrim alatima, uradit ćemo servis za vaš automobil. Pretpostavljam, kad kažemo ne moramo da ga vozimo više ovlašćeni servis, da smo onda nešto ovdje pod povoljnim okolnostima što se tiče cene servisa i rezervnih delova. Tako je. Znači, sama cena servisa je vrlo pristupačna, a usluga je vrhunska. To je poenta naše priče. Kad je servis automobila u pitanju, da kažemo, ono sekundarno tržište rezervnih delova, kakvi su vaši principi što se tiče upravo ove tematike? Što se tiče rezervnih delova, tu nabavljamo najbolje i najkvalitetnije delove za vaš automobil. A maziva? U saradnji sa Orbico kompanijom, koja je generalni uvoznik i distributer za Shell ulja, isključivo njihova najkvalitetnija ulja koristimo u servisu. Evo, ako sad u prvoj fazi našeg razgovora, ako mogu da zaključim, napravljen je nov objekat po najmodernijim svetskim standardima, u njemu će se servisirati automobili raznih godišta sa najkvalitetnijim delovima, a svi ti automobili će biti uslovno rečeno podmazivani Shell uljem. Tako je, tako je. Dobro, od Filipa smo čuli sve novo, originalni rezervni delovi, originalna ulja. Kaži mi jednu stvar, zašto većina naših vozača štedi na ulju i na mazivi? Pa, nažalost, naši ljudi za, ajde da kažemo, par stotina dinara naprave glupost. Unište svoje vozila, zato što ne koriste kvalitetno ulje. Kako kažu ono, siromašan uvijek 2 puta plaća. Tako je, nažalost, ali tako je. Šta bi ti preporučio vozačima, bar što se tiče dugovečnosti automobila i pravilnog održavanja kada su mazivi? Pa bitno je da se na vreme menja ulje. Prvenstveno to. Možda čak i ranije nego što je propisano. Zajedno sa Shellom smo radili jedno istraživanje i hemijske analize kvaliteta ulja i došli smo do sledećeg podatka da je degradacija ulja kod plug-in hibrida i hibrida veća nego kod standardnih motora. Možeš li ti nam objasniti šta je fenomen toga? Pa fenomen toga je zato što hibridi sporije postižu radnu temperaturu i moraju da koriste ređa ulja. I zato kod takvih modela mora se posebno vodi računa kod vrste ulja, da se menjaju na vreme ulja i da se koriste najkvalitetnije ulja. Evo, ako da uprostimo stvari, imamo onu čuvenu gradaciju ulja. Pojasni nam malo koje su ulje koristi za koje motore i koji su to uopšte tipovi ulja. Recimo imamo gradaciju 540 koje se najviše koriste kod starijih tipova motora i kod benzinaca. Imamo gradaciju 530 koja je za novije tipove motora benzinaca i dizela. 530 sipa se kod vozila koji imaju DPF filtere. Dobro, ja sam sada, ajde da kažem, prosječan klijent i hoću da imam najkvalitetnije ulje u mom automobilu i motoru. Šta bih izabrao? Opet sve zavisi od godišta, od kilometraže, koji je tip motora i na osnovu toga određujemo koje se ulje sipa, koja gradacija se sipa u motor. Znači, u našem servisu koristimo linije Shellovog ulja HX7, HX8 i Profesional, koje generalno pokriva sve tipove motora. Ja sam ga... Tako kažu menadžeri, da imam sad šta kaže radnička klasa. Majstori, dobar dan. Dobar dan. Šta se radi ovde? Evo, upravo skidamo karter da bi zamenili, to jest skinuli jedan deo koji se oštetio i pritom očistili sito uljne pumpe, pošto radimo veliki servis zamena lanca razvodnog. Boga mi ozbiljan je servis u pitanju. Vidim, lepo se ovde radi, pedantno.
Kako ste obučeni? Ko vas je obučavao? Kako ste uopšte došli na ovu poziciju? Da, prošli smo najbolju školu za automehaničare i obučeni smo da radimo u ovom poslu. Najbolje što znamo. Eto, videli ste. Bilo da su u pitanju rezervni delovi, bilo da su u pitanju kvalitetna maziva. Bitno je da dođete u servis koji daje sigurnost, kvalitet i poverenje. A to je upravo Strauss Cars u Subotici, koji u saradnji sa Orbikom i Shell mazivima nudi najviši standard servisiranja automobila.